Tong khelai tong thawai tong tei ba baisa chung ko ka ham salai ni bagai matai nati sini siri sitini raida nati salai ben o pamdawo pamdani achok phang forma tripun khatriya samaj ni samong tangnai ta kogokrap Purnachandra Dev Burma Chinaro tei khoroksa Kartik Dev Burma tongo Borom ganang Chini TTADC ni Health Department ni Principal Officer Partho Dev Burma tei hodani samong tangnai takuk Ganesh Dev Burma tei Shashindra Dev Burma songo tongbayo norok joton basngo tongbayo joton no Diwali Dipavali hayakhe Kali matai ni Khapangni hamjakma chibai tongthokma khatongma jotono ya pharo Kali matai nati ter nati kok salai nani actually motai ro ba chini o chung tabo kebo Kali Diwali ni chung palai lai tongmani ধর্মনি কগ্ন তাইসিনো যে আনিষ্কামে সামের সাইথাঙ্কা অ্যাকচুয়ালি চিনি ত্রিপুরা হাস্তেব ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম অবলে সিরিসি তিনি চিনি চিন্তাবক 184 জন রাজা ও রাজা রগনি হুকুমু রগ বাই করং জাকসি जों ত্রিপুরা সারক Kirati hinjak mero जों हांनाय दंनाय नै दैमा दैसा हलं हाथाय बलं এবং वार्थेवा राजा नै जों माताय रि फैनाय चिनि सिरिसि तिनि कायसा रायदा तंमो आबनो बांला बाय हिकेबा संस्कृत कृष्टि संस्कृति कालचार आबो चिनी कायसा हिंदू धर्म बायजों फाय सनातन द हिनबनो चिनी सनातन धर्म बाय फाय तंगै जों ताबो सुद्रा मानै तंगमानि चिनी संस्कृति चिनी कालचार से जुग परिवर्तन नंखा समाज परिवर्तन नंखा पृथ्वी ओ समाज राजतंत्र नि শাসন ব্যবস্থা পাইমানি ইয়াগুলো তবে গণতন্ত্র ফাইকা গণতন্ত্র ফাইমানি ইয়াগুলো जों राजतंत्रनो इम्पोर्टेंस रियाफानो गोबां देशनो राजतंत्रनि सिरिसितिनि हुकुमु तंथायति थेरगनो ताबोफानो जापान ब्रिटेन आव हेरगो ताबोफानो जे जागावो बुबाग्राव तंखो आ जागावो पालाय तंग ताबो प्रश्न होके चिनी त्रिपुरानि तिप्रा सारक चिनी संस्कृति कृष्टि कालचार नो जों मथाङै नारना दे आबो से चिनी थानि ताबो प्रश्न नरक जतन साइमानो चिनी राजबारिवो सिंहासन दगर खाफ्रेजाक दङ गोबां बरकनो नुखोना चिनी राजारनि सिंहासन धर्म राजा युधिष्ठिर नि जरावो ने समय चिनी राजा न आ सिंहासन याफारे रहरमानि आ सिंहासन ताबो खाजा दङ जोंके साइमेया चिनी बरक जों साइमेया खुलुमैना रिया थाङै मिहिना रिया बयहिगे आरनि खेरेगै मानि मुक्ता रांचा खेरेगै थांबायखे जोंगे चिन्ति प्रसार होके बिसियो वाइसा थाङै नायनो बरंगिया खुलुमैना बरंगिया खुलुमना मुचियाके वाइसा थाङै पान नायदि आबनि लाइबुमा साइमान नाय करे सिनाय करे श्री त्रिपुरेश्वरी मतायनि नक सिनायदि महाराजा दंडमाणिक 1501 ख्रीष्टाब्द सम्भवत आबो मताय नक ताङेरि मानि आबनि सकाङारो चिनि तिप्राजक बुरि रक्सि कथार रिगनाय जामाथै
রিসা কানে আরো মতাই রিলাयो তুরুক তুরুক কাল ক্রমে তামং থাকা চিনি ত্রিপুরা তাবো আরো হাবি সিমান দিয়া বিশু ওয়াইসা জমাতে হদারক মতাই রিনানি মিসিবতানে নি আরো জরা মানো তাই আঙ্গেকে जों আরো নবি কিসা রিনানি বো বুনিয়া গয়া ফানা নাঙ্গো পুনমা সাতানন বো বুনিয়া গয়া ফানা নাঙ্গো মিসিবমা সাতানন বো বুনিয়া গয়া ফানা নাঙ্গো চিনি সংস্কৃতি जों রি ফাইমানি বাহিনো তুরুক তুরুক जों কমাউই থাঙ্গি দङो তাই বেবাইসা जों हांनाय दंनाय माने द ठीक আছে আবো তো রাজালে কায়ো অসানি মতাই কাঙ্গা মামি তা রিও দহিন কাঙ্গা তো কুপুরথারো রাজারক অসামতাই কাইখা চিনি বুবাগর দুর্গা বাড়িও অসামতাই আগে কায়ো চিনি দেবী সুলক্ষণা দেবী ইয়াক 10টা ইয়াক নগু কতমা নগই কিরি জাগে হলো ইয়াক কংনে খাইয়া আবো বাহাইনো চিনি ত্রিপুরা সারক আগে তাবো ফানো চিনি চমতাই থাঙ্গাই আর মতাই রিয়াকে মিশে বুতানি মেয়া পন বুতানি মেয়া তুরুক তুরুক जों আবো তাবো শেখ জাগি দङ তাই কেসা जों তাবো নাইদি চিনি খাচি মতাयो তুরুক তুরুক আরো বাহিনো তাই বসে চিনি চমতাই রগাই লিমরো আর নিও অকর মতাই রি মানলাইনো আবো সাইমিয়া অথচ চিনি খারচি মতাই বাই চিনি সংস্কৃতি চিনি লাইবুমা চিনি কথমা বুবাগ্রা রকবাই করংজাক সৈত্রা সপাইজাক দङ তাবো সৈত্রা সপাইজাক দङ जोंके আবনো তাবো মথাঙ্গে নারনা দে না নারগিয়া দে আবো চিনি থানি তাবো প্রশ্ন যারা হিন্দু খাইনে র আং ধর্ম পাইসিমু চিনি তাকোকরা অনারেবল এম ঋষি সাইথাঙ্গা ধর্ম জানি জানি বখা কেবো খ্রিস্টান মানো কেবো বুদ্ধ মানো কেবো চিনি ত্রিপ্রাসানি বিসিঙ্গ থুরুক সাং আল্লাহনি তমাই দংলে আজান করংমা মা মান্দায় খরকসা আজান করংমা হনি শিখনো মান্দায় খরকসা তমো চিনি ত্রিপ্রাসা সে থুরুক সাং আজান রননি করংমা আবো জানি জানি বখা জানি জানি বিবেক আবো জানি জানি স্বাধীনতা একে কক খাঙ্গে চিনি তংমং বাই সিরি সিটি নিলাই দেবে আংতে কেসে কক সানামু চুমনি হিঙ্গে जों ধর্মন মথাঙ্গি নারনা দে নারগিয়া দে আবো চিনি থানি কাইসা প্রশ্ন আবো তাবো নর আ প্রশ্ন ন বুঝিবই নর তমুনু আ ধর্মন মথাঙ্গা হিঙ্গে তো নিনি ব্যাপার নিনি ওয়ানসক মঙ্গো মথানি ওয়ানসক মঙ্গো অবহাইকে তংনাই রকনি ওয়ানসক মঙ্গো পাশিমত চিনি খরকসা ডাকাতিক সাইথাঙ্গনা দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট নি ব্যাপার রোমান স্ক্রিপ্ট নি ব্যাপার সারা পৃথিবীও রোমান স্ক্রিপ্ট চালং থাঙ্গাই দেবনাগরী হিন্দি বনি এক্সিস্টেন্স তাবো প্রশ্ননি সম্মুখীন আং হিনো जों রোমান স্ক্রিপ্ট गोबां ত্রিপুরা সারক नो রোমান স্ক্রিপ্ট नो চাজাগো রোমান স্ক্রিপ্ট नो তাবো সইলাই দङ ঠিক আছে आंखाय हिनो चिनि निजेस्व स्क्रिप्ट नो जों डेभेलप खालायदि निजेस्व स्क्रिप्ट जों देवनागरी बुया रोमान नं चले ताबो चिनि आबो डेभेलप इंयासा निनि रोमान नं रोमान फाना हामजाखा बांला फाना हामजाखा हिंदी फाना हामजाखा आं प्रेफार खायने रोमान नो चिनि जत दिन ना चिनि रोमान चिनि ओन स्क्रिप्ट डेभेलपिंग यासा जों आबोनबो प्रेक्टिस खालायथाय तामहैबा जों साइमानो मानि ककनि लगे लगे कक बरकनि लगे लगे चिनि ओ स्क्रिप्ट नतियै चर्चा खायने रनि बिसिमा चिनि एडिसि हापांगासे 14टा स्क्रिप्ट जमा रेजाक तंताबो कक बरकनि ओ कक बरकनि 14टा स्क्रिप्ट एक्सपार्ट रनति जों आसक लायखांगे जों जेकुनु कायसानो जों एडप्ट खायना खांगे मणिपुर 1992 सनो बरक स्क्रिप्ट सनामो 1900 ताकाते साइमानो 96 सनो बरक आबो
97 bro gosino tabo borgabo practice khai onek te sekang ha cinema rogo sijak borni roman borognia script baino sijak chungbo haino khlaimam le chungbo abo khlaimano chini age motai ri phorogo tabisanam phoro kaya maya rog bai motai tabisanam layu bo phangblai rogo tamoro sui chung khanao age rogo bahaino abai ke kaisa basa tongo kok borok ni bahaino kaisa nijiswa script tongo koloma o koloma roglo bahaino chung develop khai chung use khai mamle chung kok banglayawi kaisa jagao phainani chini kacham sanskrit tam bagi chung phai khayang ne ba chini no narang ne bagai chini kacham sanskriti no chung narang ne hingi abo chini entrance right chini abo জন্মসূত্র অধিকার ও হানি বসাং চিনি মানথাই চিনি সাংথাই যেমন চিনি কগ্ন খাতিনানি বাগৈ চিনি কগ্ন বুথারি একাই চিনি কগ্ন কক বরকন তেব ডেভেলপ খাইনানি বাগৈ চিনি আবো ভারতনি সংবিধান নি থানি কাইসা মানথাই মাহাই চিনি কালা কামাই থাংজা কলমা স্ক্রিপ্ট রক বাহাইনো ম থাংনানি বাগৈ চিনি কাইসা মানথাই আবনি লগে লগে চিনি আগেনি kok borok angmia buma saka kok chung sanskrit shlok bai motai rikha ke torjak layo motai gabang de phaino kaham de motai santush jaungna abala ang saimia chini ageni ochai rok ba kok borok bai mangsi motai rible angmia buma saka ha nei noma go siman na phag go siman komlama kom thachang ni hai rokni rible even ang kai peng mol somrokno ang singine ka halam rokno norok tambai matairi ni singani chungba kok borok bai siri blin so kok borok ma ya hanga ke kai peng mol somrok ke bo ochai ni meya kok borok bahaino ang mone khayo sanskrit ni bai baksa no matairo ko sejak matairo ni approve manjate hayake tipra saro asu bo solomoi tuima tisa hapong hatai punma wak misik tani matai relemene hainjel lai tongna ko borok bai ikau montra rogo ingri buini kogna khange buini influence ongo buini culture chinara hapayo buini tongmung chine ora hapayo aboni bagai chini no si chung khatina nangle chini no si develop kane aboni bagai to chung phai chini abc to aboni bagai no chini bhasha chini সংস্কৃতি নরক্ষা খাইনানি chini hano narangani aboni bagisi chini abc bahaino 244a 275 244 1 275 2 ni article ni arai de chini o abc bu khajago chini daitto oke naro confuse ongkhana dormo bai chini administrative ni kok samano kok hangage chintabo chini ত্রিপ্রাসারক ni সংস্কৃতি ni রক্ষা খাইনে নিঙ্গাকে যে সংস্কৃতি ও চিনি রাইদা tongmung মানে আং তিনি বেলাই কেন tongthoka মিয়া বাহাইনা আঙো মঙ্গিয়া কামিও থাংমানি আরো মা মাতৃকা মঙ্গলেশ্বরী মন্দিরও বাহিনী অবাইকে মেলা আংখা হাজার মেলা হাজার বড় চিনি ত্রিপ্রাসারক ত্রিপুরেশ্বরী মতাইনক যে বড় বাংখানকে সেকেন্ড অংনাই আবো ত্রিপ্রাসারকনি যতনি সে গোबां বড় কুথুমানি দেওয়ালিনি দিন বব হংগাকে তাও মঙ্গিয়া কামিসি আসুকে বড় বাঙো ইভেন আং নুখা ফার্স্ট টাইম আং মিয়াও মানজাগো ডিসিপ্লিন আরো প্রোগ্রাম মা যত মতাইনি রসাক মং মসামুনো তেই প্রোগ্রাম আরো কোন নিনি দুদুং দাদাং পুং পাং গান করে আরো মসামুং করে তিনি ওয়াহাইনো নাইদি ও মতাইনা হামজাক নাই মতাইনি রাইদা তমং রকনো যারা সিনাই ডিসিপ্লিন খেই চিনি সংস্কৃতি না কবই না হামজাক নাই লামা করো যাক চিনি চেরে রক ও দ্রাগসা নাই রক কে ওর তংলাং লাগ নাই দে বাথা কে তুতার কে প্রাম পেরি থাঙাবো বসুক সি পেরো সাইলেন্সার চলিলাঙে বড় বাথা রে ইরো
ও সংস্কৃতি মাননাই নক নি হইতে যে কালচার মানি ফেনাই নক নি হইতে কাহাম फोरोंमुं मानि फैनाय आफाय চেরাই রগ্ন आफाय अकरा रग्न जों अभाय माननाय गुबुन जागाव बराव के फायाराव हंगाके ओ संस्कृति चिनि लामा चिनि याकं करय दङ एके जोंनि आरे ताइसिङो सालां खाथिनि ताखुबकरा गणेश देव बर्मा बाहायनो अनरेबल एमडीसी कायसा जागासि सगिने कायसा हा करनो थांनाय हनै केबो सकजागनाय केबो फबजागनाय चिनि आल्टिमेट नाहार मंगे जों थैनायनिसै जों जतनो मा थैयो चिनि मेइन गोल हंगे थैनायनिसै ओ आसायमाने थेगे थैमानि बिसिङो जे जों सामं ताङै थांमानि दफाव शृंखला नुखुमो शृंखला तंमुङो शृंखला आचार रीति नीतिओ शृंखला समाजबद्ध जीवनै अबनो शृंखला खायनानि अबनि बागैन जों फाइट खायलायो धर्म हंगे जन आशृंखला खायो राजनीति के जन ताम खाय धर्म आनो स्वर्गत लां थांगिनि जों लामा जाकास इंगलाब जिनाबो मतेरो आनो स्वर्गत लां मा थांनायनि लामा कासने केउ करिखौ पुलिस बे गंजानाय तो दं हता बसरा अथस आबसि जतन से काहाम रेनैनो न स्वर्गत लांनाय इंटरनल पीच किन्तु जों सीए साने लामा कासे गंजालायखा बबो कतर ताबो बबो तर धर्म दतर नों स्वर्ग सानमान दतर नां सीए दतर ताबो गचिनि थानि सीए ताबो खंगाके स्टेट नि तामी हिनाबो कान्ट्री नि कैसा गणतन्त्र नि कैसा सिस्टेम फाइक्याबा कथांबा जे सिस्टेम दंबा तिनि आं लामा कासै सानगाके खानानो माननाय मखां नुगै दङबा बर मोसमारिने सालायथावले मतानिले फुं खायबन सगिया खाना वातै फायनो फाया जों फुं खायबन सुनिमैया मताइनो आवन मगै जों लामा कासै मताइनो दरना हरिमैया किन्तु चिनि समाज सिस्टेम के जों धरना लायो कक हंगे ताबो श्रृंखला ओ श्रृंखलानि बागैसि चिनियो धर्म इके ब धर्म थांगाके आं कोनो धर्म न आं बिरोधिते खाया किन्तु जे कोनो धर्म फाने खायदि निजिन हुकुमु मुकुमु नारगनानि बय बाय सेक जायगा अंनानि आबरकसे जों रखामा खायनाय तमन ख्रिस्टान तमय जुदि आनि तिप्रासनि तमं चामं कृष्टि संस्कृति रखां खागाय आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम हिंदू तमय बहायनो आनि संस्कृति कल्चर रीति नीति अब रखां खांके आनि कोनो ऑब्जेक्शन करी इवन बुद्ध एके ओ जागा न चिंताबक चिनि आइडेंटिटी चिनि थाइसिङो ड्राग्स नि कक साका और खरकसा आनो साफायो काइसा पारा तंनो खुमुलंगान आमचायो 12 जना चिनि सिक्ला चेरेरक लास्ट स्टेज खोआ कंगलाय तंका काइसा पाराव न 12 जना थैनानि नाय तंका अबहाय अवस्था चिनि चेरेरक मिया अखलबो सीएम नि रुमो नुं बाथुर तंखामो सीएम नि रुमो फाइसाबाय किलानि खरकसा सामं तांनाय चिनि पार्टी नि सामं तांनाय सार चिनि आरो किलाव का प्रत्येक दिन से 20 जन के चलाब्रै कताल के ड्रग्स हाबो बाइका का सनाय जों परमिशन दि जों पास तांसनाय नि सब लामा का सय हर हार साल सुल बाइक चेक खायनाय गाड़ी चेक खायनाय जे मानजाब नङै अबहाय हेके ताबो तिनि जों अर मालाय लायो उपलक्ष तो जों देवाली नतियै मताइनोजै जेकुनु जागा फानो जों धर्मनि कक सालायो थि आबनि लगे लगे समाज परिवर्तन नङै फाइमानि उफल सुफल नसे जों मा सालायनाय ताय तिनि कृष्टि संस्कृति रक्षा तिनि क्षत्रिय समाज जिमि दायित्वया देवबर्मा ब संरगनि हिंदू दतंगनाय ख्रिस्टान दतंगनाय समाजनि लड़ाईनि क्षेत्र बरंनि जिमि दायित्वया ईच एंड एवरीवन
नों जेकुनु धर्म दंथों आबनती जों मावान सौलायनाय दाखुते बुकुक सं गाहाम कैसे मावान सौलायनायनि ताबक जों जरा सबाय दंखा कमाय थांगाबले गोबां मानसिनि गोबां मा कमाय थांगा ताबक आबन महाराजा तामसाबा आं महाराजानि ककिसा मासासनाय उसगाङाव अफिसाव फाइफोरा साव कमल सीएम दङ आं दङ आं महाराजानि चिनि डक्टर एमएलए अनरेबल एमएलए डक्टर अतुल बहायनो दङ आनो महाराजानि पदनि नर याकार रिसिदे आं रिजाइन रिसिनायनि सो आं साका लगले महाराजा तो पॉलिटिकल पोस्टिया अब तो जुगनि 184 जन राजा जन्मगत माने फेमासे जापान ताउफानो मै महाराजानि पालाय दं इंग्लैंड ताउफानो पालाय दं व्हाई नॉट वी महाराजानि पोस्ट सुंनो मुसुयते रिमानिया अब बखानि सिनि थैनि सिनि बसंनि आबो कुसुम बुरुं यरि फाइमानिसि हेंगा जों आ रीति आ तंमंगरकनो जों पालायलाय आम नारगि दमाना आगामी दिन आबो प्रश्न खरकसु के बुबाग्रानो जेबाबे सुयो फेसबुक रगो यूट्यूब रगो सुयो आबनो तुई बखारवाय जागताको आबनो तुई ब वाना जागताको ती प्रसारकनो थांसा चिनी संस्कृति चिनी कल्चर चिनी तंग जत फाचिंतिनो याकाक मंगरिनानि कक सावै साथानि महाराजा सिताबो अबाय साजांगे बबो बखारवाय जागो गाजे आबो तो पॉलिटिक्स नि कक हेनाय बाक्सा कक साकांके ताबो तै कक लग रिलिया कक फलगलिया असुकमा आनि कयमो जों आंले हिंदुबा चिनी दायित्व जारा हिंदू दायित्व चिनिले तंमं चामं कृष्टि संस्कृति हांनाय दंनाय राय फैमानि खुलुममानि पालायमानि तंमानि दङ जे जों तङै तंनाय जों फानो चिनि तिप्रा सारकनि सिरि सितिनि तंमं चामं रकनो बाहायके खाथिनानि जोंले आबो मा खाथिनाय बै खाथियाफोरनो जों आबो मा खाथिनाय जों जारा हिंदू अंगै तंनाय रक आबो क्षत्रिय समाज फांथुन चिनि गुबुननि समाज फांथुन जों आबो मा खाथिनाय जे ख्रिस्ट धर्मनो जाजाकनाय बरक बाहायनो जानाय जा पालायति बरकनि पालायमाना पालाय दं किन्तु नों तिप्रा सांखे ख्रिस्टान फांथुन हिंदू फांथुन मुस्लिम फांथुन नों तिप्रा सांखे निनी कृष्टि संस्कृति निनी कल्चर तमो रायदा तायदाना बगै थांगा हांके ननो बैसिनि आंनाय नंगो दफानि कमाय थांनाय निनी बुमुल करिंनाय निनी मारै करिंनाय सिनि मुंगे सिनि संस्कृति बाय सिनि रायदा सिनि कृष्टि आबो बायसि सिनि मुं तिप्रा सरने आलायदा सिनि मुं दङो ओ पृथिबीओ ओ हायुङो तिप्रा सरक सिनि महाराजा से पहिला हिंदू मंदिर तांगरी खनामले इंग्लैंड हिंदू मंदिर तांगरी नै सिनि बुबाग्रा रां खरच खाइसि कृष्ण मूर्ति दाबो विष्णु मंदिर थिया तंखे थाङि नायने आं बारो थिया तंसा तिनियारो ओ हायाव बाचाइनो आं सालाङो थिया तंखाके आरो महाराजा मंदिर तांगे कलांग माने ने फेसबुक फन यूट्यूब फन हाइके मा फनुंनाय न रकनो थांनाय नै जों आरो हेगे अबो चिनि हिस्ट्री जों अबो रकनो पगै अबो ओ हिस्ट्री रकनो थिनाङो चिनि चबानो तेगो फान्दनाय चिनि बुबाग्रा रकनि खाकुवार हायुं गनाङै बुमुं तंमानि मारि रकनो तेनो जों कतर चबा माखायनाय ताको तेबुकुक सं हले निनि नों जेकुनु जागा फानो तंदी सिनि हुकुमु मुकुमु रंग तापकदी सिनि कमाई तंमा रंग से जों तुरु सेगै तुबनानि
sekang samnai sani maya ke segi pan mana nai oboni bagi se chung soba khainu abo chini man thai se abo chin inherent right chung am man thai no chung nai sigi tai anglia nai tongi tai anglia joton khorang baksa kha baksa ya prithansa angani chini satyok mung tona nangnai jotonon khulumbai kha jotonon hambai